नमस्कार दर्शक बंधु निरामय ओडिया चैनल रे आज महिला मासिक चक्र समस्या तार लक्षण कारण और होमियोपैथिक उपचार कौन रही से उपरे आज इनफॉर्मेटिव वीडियो। अସୁସ୍ଥ जीवनशैली पीसीओसी और पीसीओडी भली समस्या, नारी मानकर हार्मोनाल असंतुलन, अत्यधिक टेंशन और स्ट्रेस, खाद्याभाव और अनियमित खाद्य ग्रहण नारी मानकर मासिक धर्म को प्रभावित करित। फलस्वरूप नारीटी अनियमित और विलंबित मासिक समस्या, अधिक रक्तस्राव समस्या सह वेदनादायक मासिक समस्या रे सम्मुखीन होइथा। जदि मासिक धर्म समय आपण एई भली समस्या रे सम्मुखीन, जदि आपणकर अनियमित विलंबित मासिक, अधिक रक्तस्राव मासिक एवं मासिक समय जदि वेदना बा जंत्रणा आपण भोग करूछंती, तो ए प्रकार समस्या रु निजको संपूर्ण भाव में मुक्त करि परिबे एवं ए समस्या सबुदिन पई आपणको पाखरु गायब हेइ जिवो। होमियोपैथिक रो एई चारोटी प्रमुख बहु उपादेय एवं इफेक्टिव मेडिसिन को जदि आपण लगातार 6 मास नियमित व्यवहार करंती, तो आपण ए प्रकार समस्या रु निजको संपूर्ण रूप में मुक्त करि परिबे। चलतु से चारोटी मुख्य होमियोपैथिक मेडिसिन गुडी को कोन एवं केउ लक्षण रे से गुडी को इफेक्टिव आमे डिस्कशन करिवा। वर्तमान देखिबा होमियोपैथिक रो आब्रोमा रेडिक्स क्यू, जाहाकू मदर टिंचर बोली कहा जाय। एई मेडिसिन टी आपणकर क्रैम्प बा तळ पेट रे जदि वेदना हेउची से समस्या रु आपणकू रक्षा करिवो। आपणक गर्भाशय मांसपेशी रे जदि वेदना हेउची, मासिक आसीबा पूर्वरु बा मासिक धर्मर 2-3 दिन पूर्वरु जदि आपणक तळ पेट रे तीव्र वेदना आपण पाउचंती एवं आपणकर मासिक जदि विलंबित हेउची, अनियमित हेउची, ताले से प्रकार मासिक चक्र को नियमित करिबारे आब्रोमा रेडिक्स क्यू एक उपादेय इफेक्टिव मेडिसिन। विशेष करी लेट पीरियड एवं पेन बा जंत्रणादायक विलंबित मासिक पई ए आब्रोमा रेडिक्स टी बहु इफेक्टिव एवं सुंदर भाव में आपणको शरीर यह काम करिथाय एवं ए प्रकार समस्या आपनको दूर करि। वर्तमान देखिबा आउ एक सुंदर उपादेय होमियोपैथिक मेडिसिन, ताहला बायोकेमिक कॉम्बिनेशन 15। आपण एई मेडिसिन को जदि व्यवहार करंती, तो आपणकर अनियमित मासिक, मेनोपॉज समस्या अर्थात आफ्टर 40 बा 45-50 वर्ष बयस समय महिला मानकर जे ऋतु बंद होई जाय एवं बंद होई गले जे प्रकार समस्या सृष्टि हुए, तळी पेटर जंत्रणा, पेट काटिबा, टाणी हेबा, गर्भाशय जंत्रणा परि जो समस्या आसे से समस्या दाउर मध्य बायो कॉम्बिनेशन 15 सहायता करिथाय। कमर वेदना, पीरियड समय दुर्बलता एवं क्लांति दाउर रक्षा करिथाय। अत्यधिक किंबा दीर्घ समय धरि जदि मासिक लागि रहउची सेथुरु आपनको आराम देइथाय। तीव्र मासिक वेदना अर्थात मासिक समय जदि आपण तीव्र वेदना बा जंत्रणा रे भोग करूचंती, तळी पेट जदि बेसी आपनको जंत्रणा देउची, से दाउर अल्प अल्प रक्त जिबा बा विलंबित पीरियड, विशेष करी किशोरी बयसर पीरियड्स जदि इरेगुलर रहउची, डेरी रहउची, 2-3 मास गडी जाउची, से सब समस्या रु आपनको मुक्त दब बायो कॉम्बिनेशन 15, जहा कि मुख्यतः नारी मानकर गर्भाशय स्वास्थ्य और हार्मोनल समतोलन को ठीक करथा। वर्तमान देखिबा आउ एक उपादेय होमियोपैथिक मेडिसिन पोलिस्टिला 200 CH। एई मेडिसिन टी आपणकर अनियमित विलंबित पीरियड समस्या, पीरियड समय रे गाढ़ घन थकुया रक्तस्रावर समस्या, मूड स्विंग बा मुंड बुलेइबा, मन पीरियड समय कांध कांध स्वभाव सृष्टि हेबा एवं पीरियड समय मन अशांति रहिबा बोली समस्या रु मुक्त करिथाय। मासिक वेदना जहा जागा बदलाय अर्थात पीरियड समय वेदना गोटे जगह रे न रही शरीर सारा विभिन्न आड़े से वेदनाटा देखा जाय, केबे तळी पेट, तो केबे कमर रे, तो केबे गर्भाशय रे, तो केबे जंघ रे। एई भली समस्या पई पोलिस्टिला मुख्य भूमिका ग्रहण करिथाय। पेट फुलिबा, बांती भाव, मुंड वेदना जदि पीरियड समय देखा देउची, से समस्या दाउर मध्य पोलिस्टिला आपनको रक्षा करिथाय एवं सेही ए मेडिसिन टी सुंदर भाव में इफेक्ट पकई थाए। जो मानकु पीरियड समय हालुका चलाचल और खोला पवन रे बुलाबुली कले तांको जंत्रणा लाघव हेबा सह तांको टिके आराम लागि थाए, सेही प्रकार महिला मानक पई पोलिस्टिला 200 तुरंत इफेक्ट पकाई थाए। मोट उपरे पोलिस्टिला नारी शरीरर हार्मोन असमतोलन रे बहुत उपकारी साब्यस्त हेइथाय। एबे देखिबा आउ एक उपादेय होमियोपैथिक मेडिसिन सेपिया 200 CH। एई मेडिसिन टी आपणकर तळ पेट और कमर रे वेदना, पीरियड समय आपणकर चिड़चिड़ापण, उत्कंठा, मन भारी भारी लागिया भली समस्या रु मुक्त देइथाय। आपणकर शीघ्र विलंबित कम किंबा अधिक पीरियड अर्थात अनियमित पीरियड केबे शीघ्र हो जाउची, तो केबे विलंबित हो जाउची, केबे आपणकर ब्लड फ्लो कमी जाउची, तो केबे ब्लड फ्लो अधिक हो जाउची, ए प्रकार इरेगुलर समस्या रु सेपिया आपनको मुक्ति देइथाय। मेनोपॉज समय अर्थात ऋतुरोध समय 45-50 वर्ष बयसर महिला मानक क्षेत्र रे जेतले ऋतुचक्र बंद हो जाए, से समय तांकर हॉट फ्लैशेस बा उडे गरम तरल तांको जनीरु निर्गत हेइथाय। ये एक समस्या एवं ये समस्या रु
ମଧ୍ୟ ସେପିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଆରାମ ଦେଇଥାଏ। ବିୟରିଂ ଡାଉନ ଅନୁଭୂତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ତଳ ଆଡକୁ ଯିବା ଭଳି ଲାଗିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, କମରର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତଳି ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏସବୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆପଣଙ୍କ ତଳ ଆଡକୁ ଟାଣି ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ସେପିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ ସେପିଆ ନାରୀ ଶରୀରର ଗର୍ଭାଶୟର ଦୁର୍ବଳତାରେ ବା ଦୁର୍ବଳ ଗର୍ଭାଶୟକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ମେଡିସିନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାସିକ ଋତୁଚକ୍ରର ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ଥକାପଣ, ଚିଡିଚିଡାପଣ, ତଳି ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ପାଦ ଜଙ୍ଘ, କମରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲା, ଅନିୟମିତ ଋତୁସ୍ରାବ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରୁ ଏହି 4ଟି ମେଡିସିନ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଖୁବ ପ୍ରଭାବକାରୀ ମେଡିସିନ ଏ 4ଟି କୁ ଯଦି ଆପଣ ନିୟମିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏହି 4ଟି ମେଡିସିନକୁ ଆପଣ ଖାଇବେ କିପରି ବା ଏହି ମେଡିସିନର ସେବନ ବିଧି କଣ। ନା ପଲିଷ୍ଟିଲା 200 କୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ 2 ବୁନ୍ଦା ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିଭରେ ନେଇପାରିବେ। ସେଇଭଳି ସେଫିଆ 200 କୁ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ବୁନ୍ଦା ଜିଭରେ ନେଇପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ପଲିଷ୍ଟିଲା 200 କୁ ଆପଣ ସକାଳେ 2 ବୁନ୍ଦା ଖାଇବେ, ସେଫିଆ 200 କୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 2 ବୁନ୍ଦା ଖାଇବେ। ରେଗୁଲାର, କେବଳ ପିରିୟଡ୍ସ ସମୟରେ ନୁହେଁ, ଲଗାତାର ଯଦି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ଲଗାତାର ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ। ତା ସହିତ ଆବ୍ରୋମାର ଆଡେକ୍ସ କ୍ୟୁ କୁ ଆପଣ 20 ବୁନ୍ଦା ଅଧ କପ୍ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଦିନରେ 3 ଥର ସକାଳେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବେ। ସେଭଳି ବାୟୋ କମ୍ବିନେସନ 15 ଯାହାକି ଟାବଲେଟ ବା ଗୋଲି ଆକାରରେ ଆସିଥାଏ, ତାହାକୁ ଥରକୁ 2ଟି କରି ଗୋଲି ଅଧ କପ୍ ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇ ଦିନକୁ 3 ଥର ସକାଳେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦ୍ୱିପହରେ ଆପଣ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏଇ 4ଟି ମେଡିସିନକୁ ଲଗାତାର 6 ମାସ ଖାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପିରିୟଡ୍ସ ବା ମାସିକ ସମସ୍ୟାରେ ଆସୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦାଉରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମାସିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ହବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହବ। ଆପଣଙ୍କର ହରମୋନ ଠିକ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ମାସିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେଲ୍ଫ ମେଡିକେସନକୁ ସର୍ବଦା ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯଦି ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଯୋଗ୍ୟ ହୋମିଓପାଥି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସୂଚନା ନିରାମୟ ଓଡିଆ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବି ଏହି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ରହିବ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିରାମୟ ଓଡିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଭିଡିଓକୁ ବା ଏ ସୂଚନାକୁ ସେୟାର। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।